Ito, nakikigulo-gulo, oh. Nakikigulo-gulo sa basketball, oh. Ayos, ah. Okay. Oh. Husay, oh. Oo. Oh. Mamaya, masakit katawan mo. Bagong supervisor, basketballista. With Sir Randy. Model lang ang sinalihan nito ay, sir. Ay, last mo na. Eme ka dyan, ma. Sige. Mama mong jogging ang ginagawa. Buenas. Ganun na. Ayun o, yung ginagawa ni Sir Randy dapat ganon. Sige. Sige. Go. Oo. Kain pa.